Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is the happenings of 1929, chapter 11, the national movement से ये टॉपिक दिया गया है 1870s 1947 तक जो जारी रही नेशनल मूवमेंट, जो एक मूवमेंट यहाँ आज़ादी की तहरीक के लिए चल रही थी, जो 1870s में शुरू हुई थी और 1947 में अपने मंतक़े इंजाम तक पहुँच ही गई। तो ये टॉपिक जो है ये 8th क्लास की हिस्ट्री से हमने लिया है। आइए इसमें मज़ीद जानकारी हासिल करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी महात्मा गांधी का रोल जो था वो अहम था। महात्मा गांधी, जिसको बापू के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जिनको जाना जाता है, इसका हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में एक अहम रोल रहा है। आइए देखते हैं कि इस उर्से के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा रोल अदा किया। 1922 से 1929 तक जो हैपनिंग्स हुई, जो वाक़ात रोनमा हुए 1922 से 1929 तक, इसमें गांधी जी का क्या रोल रहा है। Mahatma Gandhi abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chori Chora. महात्मा गांधी जो एक बहुत बड़े तारीख़ आज़ादी के लीडर थे, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन हर जगह जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ भी जो नस्ल परस्ती का सिलसिला चल रहा था, वहाँ भी उन्होंने एक तहरीक चलाई जिसमें सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुई। तो ये गांधी जी जो थे, ये हर कोई मसला नॉन वायलेंस के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, यानी तशद्दुद के बगैर हर कोई मसला हल करना चाहते थे। लेकिन इसी 1922 में क्या होता है कि महात्मा जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि फरवरी 1922 में काश्तकारों का एक हजूम, एक क्राउड आया और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इस आग लगाने से क्या हुआ कि 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए थे। इस आगजनी से, जो आगजनी पीजेंट्स ने लगाई थी पुलिस स्टेशन को, इससे 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मारे गए थे। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि पुलिस ने इनको प्रोवोक किया था, काश्तकारों को प्रोवोक किया था, ज़िम्मेदारों को प्रोवोक किया था। क्योंकि किस तरह प्रोवोक किया था? जब वो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे थे काश्तकार, तो उन्होंने उन पर फायर चलाया। इसी सिलसिले की कड़ी थी कि उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मारे गए थे। इसी का नतीजा था कि 1922 में गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेज इन द mid 1920s, the Gandhians were able to extend their support because this proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. Through sincere social work, जो नेक नियति से
جو سماجی خدمت کرتے تھے گاندھی جی، جو نیک نیتی سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. In the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. تو اس سے کیا ہوا کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ ان کو سپورٹ کرنے لگے. ان کے سپورٹ کا دائرہ جو تھا وہ دن بدن بڑھتا ہی گیا. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1913. This proved to be very useful. یہ بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا in launching the civil disobedience movement. یہ جو civil disobedience movement شروع ہوئی تھی 1930 میں، یہ جو گاندھی جی لوگوں کا سوشل ورک جو تھے، جو نیک نیتی سے کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا، یہ اسی سلسلے کی وجہ ایک کڑی تھی کہ 1930 میں جب انہوں نے سول ڈسوبیڈینس موومنٹ شروع کیا، لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. Two important developments of the mid-1920s were the formation of the Rashtriya Sevak Sangh, RSS, a Hindu organization, and the Communist Party of India. اس میں اسی اثنا میں 1920s میں دو اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ دو ریلیجیس آرگنائزیشنز کا وجود ہوتا ہے. ایک تو RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، اور دوسرا آرگنائزیشن جو تھی وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی. The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence. The decade closed. یہ decade عرصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. With the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929. جب کانگریس نے ایک ہندوستان کی کمپلیٹ آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی انڈر دا پریزیڈنٹشپ آف جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو کی پریزیڈنٹشپ کے اس کے لیڈری میں، اس کی سربراہی میں جب ہندوستان کے لوگوں نے ایک تحریک شروع کی کمپلیٹ انڈیپینڈنس کے لیے، تو انڈر دا یہ تحریک جو تھی یہ جواہر لال نہرو کی قیادت میں شروع ہوئی تھی. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیپینڈنس ڈے جو تھا، آزادی کا دن جو تھا، وہ منایا گیا. was observed on 26 January 26 جنوری کو 1930 میں all over the country، سارے ملک میں 1930 میں ایک دن منا گیا جو آزادی کے دن کے نام سے پکارا جاتا تھا. In 1927 the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide India's political future. 1927 میں کیا ہوتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو تھی انگلینڈ میں، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ایک کمیشن بنائیں گے جو ہندوستان میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے. یہ کمیشن جو تھا، the commission has no Indian representative. The decision created an outrage in India. اس میں ہندوستان کے کوئی نمائندہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے ہندوستان نے اس کمیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. All political groups decided to boycott the commission. تمام پولیٹیکل گروپ جو تھے انہوں نے اس کمیشن کو بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. When the commission arrived, it was met with demonstrations with blames saying Simon go back. جب یہ کمیشن یہاں آ گیا لارڈ سائمن کی قیادت میں، اس کو یہاں کے لوگوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا. اس کو ڈیمانسٹریشن کا سامنا کرنا پڑا
اور لوگوں نے اس وقت ایک نعرہ لگایا سائمن گو بیک، آپ واپس چلے جائیے. اس طرح ایک ڈکیٹ جو تھا، یہ عرصہ جو تھا یہ ختم ہوتا ہے. اب کانگریس نے کمپلیٹ آزادی کی تحریک چلائی. کس کی قیادت میں؟ پریزیڈنٹ جواہر لال نہرو کی، انڈر دا پریزیڈنٹشپ آف جواہر لال نہرو. کنڈی انڈیپینڈنس ڈے واز نتیجہ، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک انڈیپینڈنس ڈے بھی منایا کریں گے. تو 26 جنوری 1930 کو انہوں نے ایک ڈے منایا جس کو انڈیپینڈنس کے ڈے سے وہ مناتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال 26 جنوری کو انڈیپینڈنس ڈے منایا، اسی کی یاد میں یہ انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے. یہ کچھ واقعات تھے جو 1922 سے 1929 تک ہندوستان کی تحریک آزادی میں رونما ہوئے. اس کے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو دوسرے دن میں اگلا موضوع لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تو دیجیے اجازت. تھینکس.